Sa tinuod lang guys ba, ay saluto all the vlogger. Kay tinuod lang, dili gyud lalim mahimong vlogger guys. Kay ngano man, buntag pa lang sa iyo, magsige na kag huna-huna, unsay maayong i-vlog, unsay ayos nga i-vlog. Unya, samtang galihok ka sa imong lihokon sa trabaho, sa lihokon sa balay, unsa pa yung mga lihokon naman tra, magsige kag huna-huna, magsige huna-huna, unsay ayos nga kuan niya. Pagkauman mo, diretso sa baba mo, istorya na kadugay niya. Di pa jud na ba mo smile pagid ka. Tama gid ingon nila. Ang tinuod nga vlogger magyaw-yaw nga ikaw lang isa og mo smile pagid ka mo na tinuod nga vlogger guys. Pero pag madugay nimo vlog, makahibalo na ka, enjoy na kaayo. Mo nagingon guys nga padayon lang ta sanan nga baguhan nga vlogger, padayon lang ta. Kabalo ta nga maabot ang panahon kanang grasyahan na ta sa Ginoo mo nang amping tantanan o kanang advance Merry Christmas. I salute to all the vloggers.